Alors bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité. Aujourd'hui, غادي نشوفوا la suite ديال les opérations courantes au deuxième chapitre, les réductions sur facture. Alors les réductions sur facture, غادي نشوفوا les différentes réductions sur facture. عندنا tout d'abord les réductions commerciales. Les réductions commerciales, ils sont accordés aux clients pour des raisons strictement liées à la vente. يعني كنعطيوهم le client لأسباب متعلقة بالمبيع، يعني الفورنيسور ملي تيبيع لو client. Ils sont au nombre de trois. هما كاينين ثلاثة اللي هما le rabais، يعني كاين le rabais، كاين la remise et la ristourne. On va voir la définition ديال chaque réduction commerciale. عندنا le rabais. Ce sont des réductions accordées exceptionnellement aux clients pour tenir compte d'un défaut de qualité de la marchandise livrée ou du non-respect de la conformité de la livraison, temps, lieu, moyen. Donc, هاد le rabais كيعطيه le fournisseur le client en cas aucun سلعة فيها شي ديفو، يعني كانت سلعة ماشي هي la même ou bien كاين فيها واحد لو ديفو في لا كاليتي ديالها. دونك هنايا لو فورنيسور كيعطي لو كليون واحد لو غابي على ديك السلعه، يعني كينقص ليه من لو بري يونيتير ديال هذيك السلعه. او بيان ان هذاك لو فورنيسور ما كيصيفطش لو كليون السلعه في الوقت، يعني هو قال لي غتصيفط لي ابري 30 جور، هذاك لو فورنيسور غادي يصيفط لي ابري 35 جور، يعني تعطل عليه ب 5 جور. ملي كيتعطل عليه كيصيفط ليه كينقص ليه من لو بري، كيعطيه واحد الغابي ديال 2% او بيان 5% على هذيك السلعه كامله. عندنا la remise. La remise, ce sont des réductions habituellement accordées à tout ce qui remplit certaines conditions. Et là, on est ainsi de remise consentie aux clients qui effectuent des achats en grande quantité ou en raison de la qualité du client. Donc, هاد الريميز كيعطيه لو فورنيسور على هادوك الناس او بيان لي كليون اللي كيشريو من عنده، سوا كيشريو من عنده بزاف ديال السلع، يعني كيشريو من عنده واحد الكونتيتي ديال السلع، سوا الناس اللي تيكونوا كيتعامل معاهم او كيكونوا فيدال، يعني تيكونوا فيدال بالنسبه ليه. دونك هادوك لي كليون فيدال، يعني اللي كيتعاملوا معاه ديما، كيعطيهم واحد الغوميز كومسا باش يعاودوا يرجعوا عنده باش يشريو من عنده دي زوطخ ماتيير. عندنا هنا les ristournes accordées en fonction du volume de chiffre d'affaires réalisé avec un client sur une période donnée, mois, trimestre, semestre, l'année. Les ristournes accordées par les fournisseurs aux clients qui connaissent soit mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou bien annuellement. علاش مني الفورنيسور كيدير واحد لانفونتير مونسيوال وكيشوف ان هذوك لو كليون ديجا شرا من عنده بزاف ديال السلع، يعني كيعطيه واحد لو ريستورن كيصيفطوا ليه سور فاكتور، كيصيفطوا ليه كوم كوا انك شريتي من عندي بزاف ديال السلعه، دونك غادي نعطيك واحد الريستورن على هذاك الشيء اللي شريتي من عندي. او بيان كيكون تريمستريالمون او بيان انويلمون، ولكن هو غالبا تيكون انويلمون. علاش؟ حيت ان اغلب الشركات تيديروا ان انفونتير انويل، قليل اللي تيديروا سيمستريال مي غارمون. دونك اغلب الشركات كيديروا واحد لانفونتير انويل، كيشوف ان واحد لو كليون شرا من عنده بزاف او بيان شرا من عنده واحد الكونتيتي روماركابل في لا كونطابيليتي ديالو، اي كيعطيه واحد لو ريستورن على هذاك لو شيفر دافير اللي رياليزا معاه. غادي نشوفوا ان اكزومبل. قال لك هنا le 25 01 06 05 2005 Brahim reçoit la facture numéro AZ 8501 de chez la société avant concernant un achat de 4520 dirhams et bénéficier d'un rabais de 120 dirhams et d'une remise de 10%. Le règlement fera en crédit le 36 2005. الوغ هنا مسيو هاد السيد ابراهيم شرا من عند هاد لا سوسيتي واحد لا مارشونديز ديال 4520، وهذيك لا مارشونديز خدا عليها واحد الغابي، يعني غينقصوا ليه 120 درهم وغينقصوا ليه واحد 10% على لو ريغلومون او بيان على لا مارشونديز. دونك انا غادي ناخذ المونطون بروت، يعني المونطون ديال لاشا، المونطون بروت انيسيال، غنحيد منه الغابي، كنبداو بالغابي هو الاول، كنحيد منه الغابي غتعطيني 4400، دونك نقسم منه الغابي. عاد باش هاد لو غابي غنحسب عليه نحيد منه 10%، يعني غنضربو في 10%، غيعطيني لو غوميز 440. غنحيدها من هاد لو نيت كوميرسيال، دونك اول ريزولتا كتسمى نيت كوميرسيال، يعني البروت توتال بروت كنحيد منه نيت الريدكسيون كوميرسيال الاولى كتعطيني النيت كوميرسيال الاول.
كنحيد منها الريدكسيون كوميرسيال الثانيه كتعطيني النيت كوميرسيال الثاني. دونك هنا اللي حيدت 4400 حيدت منها 440 غتعطيني 3960. دونك هاد 3960 هي اللي غادي يخلص هاد السي ابراهيم لا سوسيتي افون. غادي نشوفوا لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لا فاكتور شي سي ابراهيم اي chez la société avant. Donc, pour Brahim, il s'agit d'un achat. Donc, Brahim شرا من عند هاد la société. Donc, il s'agit de واحد la charge بالنسبة ليه هو. Donc, je débite pardon la classe 6, 6111, achat de marchandises, en créditant le compte 4411 fournisseur. كناخد لو نت كوميرسيال الثاني، ما كناخدش لو نت كوميرسيال الاول، وما كناخدش لو مونطون بروت، كناخد لو مونطون اللي غادي يخلص لا سوسيتي، غيخلصها هي ب 3960. فوالا. بالنسبه لا سوسيتي افون il s'agit d'une vente. دونك لا سوسيتي راها باعت، دونك جو دوا كريديتي لا كلاس 7 vente de marchandises 3960 en débitant client. Donc je dois constater la créance 3960. Facture numéro. Alors هنا غادي نشوفوا واحد ريغل كونطابل. قال لي هنا لي ريدكسيون كوميرسيال كي فيغور سور لا فاكتور دوا، يعني هاد لي فاكتور اللي كيصيفطهم لو فورنيسور لو كليون سون كالكولي، يعني سون كالكولي كيكونوا في لا فاكتور سون كالكولي et non enregistrés dans le journal ديال la société. Donc هنا هاد لي ريدكسيون كوميرسيال راه on doit pas les comptabiliser في لا كونطابيليتي ديال الشركه، ما كيبانوش لو جورنال، يعني ما خصناش نكونطابيليزيهم في لو جورنال، كناخدو جوست لو نت كوميرسيال وكنحطوه في الجورنال ديالنا. دونك نعاودو لي ريدكسيون كوميرسيال كي فيغور سور لي فاكتور، يعني هاد لي فاكتور كيكونوا في لي فاكتور ديالنا doit, les factures doit sont calculées et non enregistrées dans le journal. Donc, on ne doit pas les enregistrer dans le journal de la société. Donc, seul le dernier net commercial est enregistré. Donc, la comptabilité ديالنا راه ما خديناش le net commercial الثاني، راه خدينا le dernier net commercial. إلا خدينا le net commercial الأول راه بحال كيكون غيخلص هو 4400، ولكن هو غيخلص غير 3960. دونك خصنا ناخذوا le net commercial الثاني. عندنا application le 22/2006 reçu la facture numéro 320 adressée par l'entreprise Famarco à son client العالمي montant brut 40 000 dirhams remise 10%. Donc reçu la facture adressée par l'entreprise à son monsieur. Donc le fournisseur jette monsieur العالمي auprès de la société Famarco. Le 21/2/2006 la facture NB6 adressée au client Nizar montant 15 000 dirhams remise 2% rabais 1%. قال لك هنا غندوزو لي زيكريسيور، قال لك هنا باسي لي زيكريسيور، غندوزو لي زيكريسيور شي فاماركو. دونك هنا غندوزو لي زيكريسيور شي فاماركو. عندنا لا فاكتور نيميرو 320 فاماركو باعت للمسيو العالمي، باعت ليه 40000 درهم وعطاتو واحد الغميز ديال 10%. دونك لو ديستيناتير يعني لو كليون هو العالمي، فاكتور نيميرو لو 22/2006 يعني حنا بعنا ليه واحد 40000 درهم. هاد 40000 درهم ما غاديش يخلصها كامله، غادي اعطيناه واحد الغميز على هاد 40000 درهم. دونك غنضربوها في 10% غتعطيني 4000 درهم. الا درنا لا ديفيرونس غتعطيني 36000 درهم. دونك غادي يخلصنا في 36000 درهم. Arrêtez la présente facture à la somme de 36000 dirhams. Deuxième opération, facture adressée au client Nizar montant 15000 dirhams وعطينا واحد الغميز ديال 2% وواحد الغابي ديال 1%. Alors destinataire client Nizar le 21/2/2006 facture numéro NB6 société Famarco. عندنا لو بروت يعني الشرا عندنا هو السلعه ديال 15000 درهم. قلنا لي غادي نعطيك واحد لو غوميز علاش انت حيت انت واحد الكليون فيدال، دونك نعطيه واحد 2% على 15000 درهم. Il va nous donner 300 dirhams. Donc la différence تعطيني 14700. هاد 14500 هي اللي غادي نحسب عليها لو غابي، ما غاديش نحسبوا على 15000 درهم، غادي نحسبوا على 14700. دونك غتعطيني 147. غندير لا ديفيرونس ما بينها وما بين 14700 غتعطيني 14553. Alors maintenant, on doit faire la comptabilisation de les deux factures chez
les clients Alami et Nizar et chez la société vendeur ou bien le fournisseur Famarco. On va commencer par les clients. عندنا chez l'acheteur غادي نبداو بالكليون العالمي. دونك الكليون العالمي شرا 36000 درهم. Il s'agit لواحد لا شارج. On va débiter la classe 6. يعني هاد السيد راه il s'agit لواحد لا شارج بالنسبه ليه خسر الفلوس. دونك 6111 36000 dirhams. Et on va créditer 4411 fournisseurs يعني شرا à crédit 36000 dirhams. Facture 320. Voilà, facture 320. هنا راه غير غالطين ماشي نزار راه عنامي. Concernant Nizar شرا من عند la société Famarco شرا من عندها 14553. Donc il s'agit لواحد la charge بالنسبة ليه حتى هو. Donc on doit débiter la classe 6. Voilà, 6111. Et on va créditer compte fournisseur 4411. هنا الخطأ راه 4411 fournisseurs. Donc شرا هاد le montant بالنسبة ليه comme charge في la comptabilité ديالو. Donc il s'agit لواحد la charge بالنسبة لمسيو العنامي. Pour le vendeur, donc pour le vendeur, à propos de Monsieur Al-Anami, يعني فماركو باعت لمسيو العنامي 36000 درهم, on doit créditer la classe 7, يعني il s'agit لواحد le produit بالنسبة لفماركو, vente de marchandises 36000 dirhams, هنا راه 36000 dirhams, غير غالطين, et on va débiter compte client, donc بعنا ليه à crédit 36000 dirhams. Alors هنا 36000 dirhams. بالنسبة للكليون نزار بعنا ليه 14553. 14553 يعني بالنسبة لفماركو on doit créditer vente de marchandises 14453 avec le compte 7111 et on va débiter 3421 clients يحسب علينا ليه à crédit. هنا في النيميرو de facture فوالا نيميرو بي 6. هنا راه غالطين في نيميرو de facture. نورمالمون هنا فاكتور غتكون 320. راه سي لا ميم فاكتور غتكون 320 او هنا لو مونطون 36000 dirhams. عندي règle comptable numéro 2. Les réductions commerciales ne doivent jamais être additionnées ou groupées, calculées en كاساد. يعني ان هاد لي ريدكسيون كوميرسيال ما يمكنش انني يكون عاطيني باغ اكزومبل يكون عاطيني الغوميز والغابي ونشد الغوميز نزيد عليه الغابي تولي عندي 3%, وهاد 3% اكورديها على 15000 درهم. دونك سي فو. خاصني نخلي الغوميز 2% اكورديها على 15000 درهم والغابي نخليها بوحدها اكورديها على لو نيت كوميرسيال نيميرو 1.